السلام علیکم۔ آج پیر ہے جولائی کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر سے اہم خبریں آج کے بلیٹن میں شامل ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اس سال نومبر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لینے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کی دوڑ سے الگ ہونے کے اعلان کے بعد بائیڈن نے نائب صدر کاملا ہیرس کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ بائیڈن نے مختصر پیغامات کے پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ کیے جانے والے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آپ کے صدر کے طور پر خدمات انجام دینا میری زندگی کا سب سے بڑا احساس رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے کہ میں صدارتی دور سے دستبردار ہو جاؤں اور اپنے عہدے کی باقی مدت کے لیے بطور صدر اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ مرکوز کروں۔ امریکہ میں انتخابی تحریک کا رخ اس وقت امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کی طرف مڑ گیا جب صدر جو بائیڈن نے صدارتی مہم سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے ڈیموکریٹک قانون سازوں، گورنرز اور مالیاتی عطیہ دہندگان نے نومبر کے انتخابات میں پارٹی کے صدارتی امیدوار بننے کے لیے کاملا ہیرس کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے بائیڈن کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عالمی رہنماؤں نے اتوار کے روز امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے اس اعلان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے کی دوسری مدت کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سن 2024 کے صدارتی انتخاب کی اپنی مہم ختم کر دیں گے اور نائب صدر کاملا ہیرس کی حمایت کریں گے۔ کئی عالمی رہنماؤں نے اسے ایک تجربہ کار اور مدبر سیاستدان کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بعد میشیگن کے شہر گرینڈ ریپڈس میں پہلی الیکشن ریلی میں شرکت کی، جس میں نائب صدارت کے ان کے نامزد ساتھی وینس بھی موجود تھے۔ بٹلر میں ٹرمپ پر ہونے والے حملے میں ریلی میں موجود ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ 13 جولائی کو بٹلر، پینسلوینیا میں خود پر قاتلانہ حملے کے بعد یہ ان کا پہلا انتخابی جلسہ تھا۔ مشیگن ان چند ریاستوں میں شامل ہے جنہیں سوئنگ اسٹیٹس کہا جاتا ہے، یعنی اس ریاست میں ووٹروں کا جھکاؤ کسی بھی امیدوار کی جانب جا سکتا ہے۔ ادھر امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر الیہندرو میورکاس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا جائزہ لینے کے لیے ایک 2 طرفہ آزاد پینل مقرر کیا ہے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ ملک میں انتہائی سنجیدہ نوعیت کے معاملات کو سیاست کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے اس سال 22,409 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں، جن میں 137 فوجی افسران اور جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو قانون اور سزاؤں نے روکنا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپہ مارا ہے اور اس دوران سیکریٹری اطلاعات رؤوف حسن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ دفتر سے کمپیوٹر سمیت دیگر ریکارڈ بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا مرکز انٹرنیشنل ڈس انفارمیشن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ پاکستان مخالف اور ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ پولیس نے اس واقعے کی نہ صرف میڈیا کی کوریج کی اجازت نہیں دی اور فوٹیج بنانے نہیں دی، بلکہ ویڈیو بنانے کی کوشش پر
मीडिया के नुमाइंदों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए। पाकिस्तान ने जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में कायम कौंसल खाने पर मुबैना हमले की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से इतवार को जारी करदा बयान में कहा गया है कि वियना कन्वेंशन के तहत ये मेजबान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो कौंसल खाने के अहाते के तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करे और सिफारतकारों की हिफाजत को यकीनी बनाए। वजारत खारजा की जानिब से जर्मन हुकूमत से एहतजाज भी किया गया है। पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट में हफ्ते को पाकिस्तान के कौंसल खाने पर पथराव किया गया, जबकि बाज़ मुश्तइल अफराद की जानिब से पाकिस्तान का परचम भी उतारा गया, जिसकी वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने इतवार को सरकारी मुलाजमतों में ज्यादातर कोटे को खत्म कर दिया है, जबकि तलबा की तरफ से होने वाले मुल्कीर एहतजाज के दौरान झड़पों और पुरतशद्दुद वाकयात में कम से कम 130 अफराद हलाक हो गए हैं। उधर तलबा के एक रहनुमा ने मुलाजमतों के खिलाफ मुजाहिरों को आइंदा 48 घंटों के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 93% सरकारी मुलाजमों पर तैनाती मेरिट पर होनी चाहिए। इस बात की तस्दीक बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू में कही है। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की मजहबी यात्रा के रास्ते पर पड़ने वाले होटलों, ढाबों और चायखानों पर मालिकों और मुलाजमों के नाम लिखने की उत्तर प्रदेश की हुकूमत के हुक्म पर अबूरी हुक्म में इम्तनाई जारी कर दिया है। उसने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की हुकूमतों को नोटिस जारी किए हैं। अदालत इस मामले पर अब 26 जुलाई को समाअत करेगी। इंसानी हुकूक की तंजीमों, सियासतदानों और समाजी माहिरीन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया जा रहा है। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी के एक हिस्से को खाली करने का हुक्म दिया है, जिसे उसने इंसानी हमदर्दी का जोन करार दिया है। फौज ने पीर के रोज ऐलान किया कि हमास के अस्करियत पसंद इस इलाके में बसे हुए हैं और शहरियों को चाहिए कि वो इंसानी हमदर्दी के इलाके के मशरकी हिस्से को खाली करते हैं। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू पीर को अमेरिका के लिए रवानगी की तैयारी कर रहे हैं। तवक्को है कि वो सदर जो बाइडन से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस से खिताब करेंगे। इसराइल के जंगी जहाजों ने यमन में हौसी बागियों के कंट्रोल की बंदरगाह अल हदीदा को निशाना बनाया है, जिसमें 3 अफराद हलाक जबकि 80 से जायद जख्मी हो गए हैं। हौसी बागियों के कंट्रोल के खबरसां इदारे सबा न्यूज ने महकमे सेहत का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि इसराइल के हमले में 3 अफराद हलाक जबकि 87 जख्मी हो गए हैं। गजा में तिब्बी माहिरीन ने पीर को बताया कि खान यूनुस के करीब इसराइली टैंकों की गोलाबारी और फजाई हमलों में कम से कम 37 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। रूस के क्रास्नोडार इलाके में हुक्काम ने पीर को कहा कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा। रूस की वजारत दिफा ने पीर को इतला दी कि रूस यूक्रेन की सरहद के साथ और उसके आसपास के इलाकों में गुज़श्ता रात 75 यूक्रेनी फजाई ड्रोन तबाह किए गए, जिनमें 8 क्रास्नोदार के ऊपर तबाह हुए। उधर यूक्रेन की फौज ने पीर को कहा है कि उसके फजाई दिफा ने गुज़श्ता रोज रूस के 16 ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। क्रेमलिन ने पीर को कहा कि फ्रांस की तरफ से पेरिस सन 2024 ओलंपिक्स के लिए कुछ रूसी सहाफियों को इजाजतनामे देने से इनकार का फैसला नाकाबिल कबूल है और फ्रांसीसी हुक्काम पर इल्जाम लगाया है कि वो मीडिया की आज़ादी के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम रहे हैं। फ्रांस के निगरां वजीर दाखिला जेरल्ड दार्मिनीन ने इतवार के रोज कहा कि फ्रांसीसी सिक्योरिटी सर्विसेज ने ओलंपिक्स की कवरेज के लिए 4000 से ज्यादा दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। चीन में सैलाब और एक पुल के गिरने से कम 25 अफराद की हलाकत के बाद इमदादी कारकुन दर्जनों लापता अफराद की तलाश कर रहे हैं।
उधर सूबे सिचुआन के एक गांव में सैलाब की वजह से आने वाली तबाही से 10 अफराद हलाक और 29 लापता हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। और अब एक ऐलान। वॉइस ऑफ अमेरिका अब व्हाट्सएप चैनल पर भी देखा जा सकता है। दिलचस्प खबरें, तज्जिए, तबसरे और वीडियोस देखने के लिए व्हाट्सएप पर VOA उर्दू के इस चैनल को फॉलो कीजिए। चैनल का लिंक हमारे फेसबुक पेज पर भी मौजूद है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बेजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।